Malien aw salamu alaikum bi aw futukun ka aw wali ɲuman dɔn n ka foli bi bila n kanuba bɛɛ ye malien minnu bɛ kɔnɔ ani malien minnu bɛ k'u sigilen don jamana kɔfɛla la n ka foli bi bila aw bɛɛ ye k'aw fo ka wali ɲuman dɔn Cɔrɔnɔ Njayi don ouverture média an ka foli bi se aw ma ouverture média kanuba bɛɛ mɔgɔ bɛ yen k'o bi ouverture média suit an ka kunnafoniw kama an bɛ kunnafoni ninnu di jamana taɲɛ de kama malien o de y'a to ni wulikajɔ ninnu an kɔni an y'a sabatili daminɛ wa an b'a baara bila u la Malien ko kabakoma dɔ de b'an bolo bi ko kabakoma belebele ko mun kɛra an balimakɛ Gejuma la a ka ca ni san damadɔ ye Malien ko bi jamana kɔnɔ Malien debi Ala ye diɲɛ da ko kabakoma de bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ su ani tile anw yɛrɛ balima damaw an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ Mali kɔnɔ anw b'a fɔ n ko hinɛ de bɛ Mali kɔnɔ Malien mais hinɛ de banna Mali kɔnɔ a ka ca ni san damadɔ ye Malien Ala ye masa ye ale de bɛ ko daminɛ dɔn wa a bɛ ban cogo min na ale de b'a dɔn maa min filɛ n bolo bi Malien n'a tɔgɔ ko Gejuma Dunbiya Malien dɔ de ye Gejuma ka adamadenya k'a bɔnɛ k'a tiɲɛ fo bi Gejuma bɛ o gɛlɛya kɔnɔ maa min y'o kɛ o tigi de tɔgɔ ko Fuseni Bɛngali Sikaso mara la dugu dɔ bɛ yen ko Kelela Malien Gejuma yɛrɛ a bɛna don kuma in na k'a ɲɛfɔ an ye ko kabakomaw don Gejuma tɛmɛna radio sow la Gejuma tɛmɛna télévision na Malien journaliste ba fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ bɛɛ ye Gejuma ɲininka a sera ouverture média fana plateau kan bi a bɛna kuma fɔ aw ye anw bɛ faama ɲumanw wele maa minnu bɛ yen k'a bɛ faama ɲumanw dɔn a y'u wele ka na k'u kana gɛrɛ ouverture média la u k'an lamɛn Gejuma bɛna kuma fɔ kuma min bɛ yen k'a bɛna an bɛɛ kamana gan Malien nin kɛra Mali kɔnɔ wa nin kɛra Gejuma de la Malien den do fana nka Ala ye masa ye Gejuma salamu alaikum Waleykum salam somɔgɔw bɛ di basula tari basi tɛ yen nɔ basi foyi tɛ n na nba alhamdulillah i sera an ma bi ka sababu kɛ dekun ye ko minnu n'a kɛra i la an yɛrɛ kunnafonidilaw an delila ka kuma in mɛn a mɛnna Gejuma k'e tun ye sɛnɛkɛla ye awɔ ne tɛ sɛnɛkɛla ye an y'a mɛn k'i tun bɛ se sɛnɛ na kosɛbɛ ko n'i ye sɛnɛ kɛ ko san kɔnɔ ko o kɔni o y'o bannen ye ko dugulama bɛɛ tun b'i dɔn i ka sɛnɛ la nka kuma y'a jira k'a fɔ k'i tun b'i patron mun bolo baara la sɛnɛ la ale sɔnni ye i ka baara kɛ cogo de bolo n'a y'i wele ka na k'i kana sɛnɛ k'a fɛ nka a nana kɛ juru nana yɛlɛ aw kan fo kana mankan don aw ni ɲɔgɔn cɛ bi fɛ i ka don a daminɛ la a siɲɛ kɔnɔnaw i k'a bɛɛ fɔ Malien ye ko kɛra cogo min na fo kana bila bi la tɛmɛ n'a ye bisimila Banja yanni ne kɛ baara daminɛ i kan kɔrɔta kosɛbɛ n bɛ aw baaraɲɔgɔn fo ka aw waleɲuman dɔn ka Mali cɛ ani a muso a denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba n b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka faamaw fo ka diinɛ ɲɛmɔgɔ fo ne ye Gejuma Dunbiya ye ka bɔ Buguni Faragilan ka bɔ Buguni Faragilan n fatɔ ye Ngomi Dunbiya n batɔ Kani Dunbiya n bɔra Buguni ka taa Kilela Dugumuso i kan kɔrɔta kosɛbɛ ka jalibi i toro ka gɛrɛ donc ne tun bɛ baara la sɛnɛ de la n tun bɛ kalo la 1,500 kalo 1,500 ani 500 1,500 o de tun bɛ d'i ma o tun bɛ di yan 1,500 kalo kalo a tun bɛ sara 1,500 a tun bɛ sɛnɛ de kɛ faama dɔ ye tɛmɛ n'a ye i y'a faamu donc ne ye san 2 ani kalo 7 k'a bolo baara la donc n kɔrɔmuso min bɛ so ko n ka taa so k'a ma ko bɛ na i ye san 2 ani kalo 7 i y'o de k'a fɛ baara la bon n kɔrɔmuso ko n ka taa so k'a ma ko bɛ na kɔɔri t'a la mais ko wari ma di donc a ye passe di na ne ka taa donc a ye ne dɔ sɔrɔ wari la ka wari ta kɛ 7,000 donc ne seginna ka na sisan n bɛna wari kani a ye 7,000 de d'i ma i ka wari la ayi wari tɔ ye 7,000 de ye a wari tɔ tun ye 7,000 ye wari bɛɛ sara ka tɔ kɛ 7,000 de ye 7,000 a ko ne seginna ka na san o san n bɛna n ka wari sɔrɔ yen donc ne seginna ne taara le dimini tura donc n taalen sisan n ko n nana n ka wari nɔfɛ donc ko wari t'a bolo n ko wari t'i bolo n ko e don an bɛnna min kan n ko ou bien ne ye mun k'i la donc ko ne ma fɛn k'a la i ko an bɛnna kan n seginna ka na n bɛna n ka 7,000 di yan n ko donc ne nana n ka 7,000 nɔfɛ an ye kuma dɔ in depuis mercredi fo jeudi donc kuma a ma ɲɛ fɔ la ne ko donc ni wari t'a bolo a kɛ passe di yan n bɛna Sikaso donc n'a ye wari sɔrɔ a bɛ ci bila n ma n bɛna n ka wari nɔfɛ a ko 7,000 t'a bolo i ko n'o t'a bolo k'a k'i ka passe di a kɛ passe di yan n bɛ taa Sikaso donc n'a ye wari sɔrɔ a b'i wele i bɛna i ka 7,000 nɔfɛ d'accord
donc juma soma kuma ti an ngi sisan juma soma parce que yo kuma ke foni ala cel la ko sobe anglo bila donc juma soma la fe kile la sugo juma re bol sisan kata sugula a furun soto ko setu donc ko setu ma sa juma ngambe ngomo o fele meta fere kile la sugula ma ke passer kana seso ni fuzen da ba fa ko ne sara fele donc ne nga war so ci blama mena ni abe nga sa so ndima sa so mo warla donc c'est warto donc ala ke utan ni sa e kila dunala aso me ta sara fere parce que e ka war menina atika di atika iga sara di ma atika passer fana di kata ifana ko mundo sisan iba ka sagata mais amake fusen na chori amake fusen na fusen bolunge sisan kata kila sugula a furunzo be ko setu wala ne ci le fo sisan donc me sara fele me ta fere kila sugula ma ke passer kata segaso ne nga war soro abe ngule mena abe sa so nga war la mesi warto mene dundo segaso kila dunala sisan do tan ne sagaye kala ne bugudala do ne bugo boli ko fe sisan ye bugo parce que kebe ka tani sagay ko ka ta fe so sagana na ka bon ona ne sagale bugudala sisan donc so sa kane bugo nge sisan do ko na ko ne gijina kami do so fura ke jila sisan wo ke ga jimine kami do so fura ke jila ka so fura ke jila do so ko mamla sisan so kan tike da dragon moteur la ki tike ta ka da dragon moteur la akala mamba jonga ala sire maba kalama ngaw ya da moteur kalama na wa da moteur kalama tike ira malion na malion ay bala wi tike de da dragon kalama bala ka to suna la wesu ko fura dama ka tike da dragon kalama la ka tike betike ibi sunu ko wado atu tike kan aso tike kan itu mi sene ken tike donc clela du do ko kon fuze ni akora ka ota ne kon du ti fe du ti ko o kuma ta sina kana sina fo do du ti ko nindu ko ne bamane ko muna ko kuma ta sina kana ka fo banana ma fo banana do du ti ko ni kuma inforote alifi ti ta o ne jogi ka ba ko kuma foroti kuma na ko sobe malion kala me ko sobe na golon te abisa ke ni kumun ke njira kidu o sake mais me don a detail la kanya malion ga me malion klubila yame donc ene bla klela aramsuma me jaronte jaron be kian donner kletan so la ke yene kian che kletan saba bon tise ka ali 20 mètres nyon suko tamanama sunogo donc me do tukono ka sunogo parce que sunogo fura dima donc dimo fi mo me da fe sulata o so ka fanda bolo la sisan ni be do kian pondo be donc ne desera indi a bena 2003 22 sumadama 2003 22 sumada e desera indi bo dumana ba o fe be se sumara ko dumana ba toro do be abe moto la donc abe kata kian anatin ma ne niga kumu ne soro donc ma sugodo wa bulo tibile o balwalendo o do na ko ko dum a ngone me bar la klilla du muso ngone nga patron fa ngo do ngo a ne bulo bana do atara jaraw fe kian kata tin fo uli mais a donc ma jaraw mi ne fe tindala akere ka jin mbala jin yere so lendo do anani fa ko le juma yiwa non ko awo ko fa le ko ne sara ko ne su be ponda na ya ngo otene ko kulo ne ka kulo kala seso wete muna ka foro le ke sara ko ne sara do ko afro ko ne su ne su yira ponda la me ka pon foni ngo ay ngo otene ngo sala so mala na do ko sa ka neta kata ne kian banyay nyondo wa zone mo mombe do jaramu la fa difle bani jaramu be olu jira ka war fa yon ka wa fla ani ke meduru kane furake ka sosa ka telefon ci avasi ma sigaso o taneta kana se do rasula trani sigaso do rasula ga to tege barada ase tege barana donc sogoma ona jaramu nan do ende fe ko ne fusen bangal ngono ngono de ngo ngabla ngumi ne bolo banale ba don nga patron me ba don vendredi akala jeudi vendredi o ko ma ko safule pardon jeudi
jɔn mun taara ne fɛ a bɛna fɔ a taara ne fɛ ko ne bɛ se ka kuma wa ne de Gijima ye nɔ ko awɔ ko ne Juma ye nɔ ko donc ko kɛra cogoya min na hali ma se k'o bɛɛ fɔ cɛ sɔrɔ ne k'o fɔ u ye ne ye cɛ sɔrɔ fɔ ko n'u m'a sɔrɔ dugumuso donc o bɛ taa tile la Safula kɔn u b'a sɔrɔ yen donc o nana ni Fuseni ye Fuseni Bangali ani Usman Bangali olu de y'i tɛgɛ bana Fuseni Bengali ani Usman Bengali donc o nana ka na fura ta ka taa fura san de mais kɔn dugutigi ani kila dugutigi olu bɛna ne ka ko in senfɛ k'o datugu jameri la donc k'o sɛgɛsɛgɛ misali dugu la cogo de y'a sɔrɔ dugutigi y'a t'a kalama donc dugutigiw datugura ne ka ko in senfɛ ne ka ko senfɛ ko nin bɛ se ka kɛ olu ka dugu kɔnɔ cogo di k'a sɔrɔ u tɛ nin kalama donc sɛsɛ ko an na sɛsɛ y'a yira minnu ne kɛlɛ olu tɛ kɛlɛ kun dɔn donc sariya la kilela dugutigi ani kɔn dugutigi olu ko donc Fuseni n'a kɔrɔkɛ ne bolo banna i ye kuma faamu donc bolokɔniw tiɲɛna dɔtɔrɔ olu tigɛ mais bolokɔniw tiɲɛna cogo di e k'a yira tan maliyɛnw est ce que a ɲɛ b'a la bolo tolilen a bolo tolila donc c'est comme si a dalen ni ye waati min kɛ yanni ka se Kiyan c'est à dire que ntumu de donna bolo la tumu de donna bolo la ka bolo bɛɛ tiɲɛ yan bɛɛ tɛ ntumu ye Allahu akbar maliyɛnw a ye tɛgɛ lajɛ a yira caméra la ka ɲɛ u y'a tɛgɛ de da tɛgɛ in kun ka ɲi foyi t'a la u ye tɛgɛ de da moto kalama na dragon kalama la ka kamalen tɛgɛ tigɛ sɛnɛkɛla de don k'a mago sa diɲɛ baara jumɛn bɛ k'o bɛ se ka kɛ ko n'a sɔrɔ ko n tɛgɛ t'i la a tɛgɛ de filɛ ka tigɛ ten ko tɛgɛ tolila ten dɔgɔtɔrɔ y'a bɛɛ tigɛ dɔgɔtɔrɔ kɛlen k'a tigɛ o ye mun f'i ye yanni ka se o ma n bɛ segin ko dɔɔnin muso dɔ bɛ yen ko Mariyatu Danbele a ye baara kɛ Segu dɔgɔtɔrɔsoba la Kɔrɔma na le 2003 Mariyatu n'a ka baarakɛlaw tun bɛ don ne kan dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ o bɛ muso don nun na k'o nun datugu ne bolo kasa ma o bɛ golo tigɛ tellement que e bolo kasa kun bɔra a sɔn tumu b'a la mais Ala barika la Ala ta kɔfɛ ani Alakira ta kɔfɛ kisi n'Ala ma Mariyatu n'a jɛɲɔgɔn ne dɛmɛ u y'i dɛmɛ u y'i bolo baara fo ka taa fɔ bolo baara bolokɔni kan ka tigɛ o le tigɛ minnu tiɲɛna a y'a sɔrɔ dɔ yɛrɛ bɛ o tiɲɛna pewu ni bɛɛ ntumu tun bɛ nin bɛɛ de la Banja ye ntumu tun bɛ nin bɛɛ de la tumu tun bɛ nin bɛɛ de la ntumu tun bɛ nin bɛɛ de la i y'a faamu donc nin ka kɔfɛ Judas Sirison mais bi a tɛ balo la joni Judas Sirison Sikaso donc a ye ne don a ka bure kɔnɔ moto dragon maliyɛnw moto dragon de don dragon ye moto de ye an fɛ Mali la yan moto dɔ de bɛ u b'a wele ko dragon moto belebeleba dɔ don o moteur kalama o tɛ yan u y'a tɛgɛ da o moteur kalama de la moto dragon moto dɔ de bɛ u b'a wele ko dragon ani sanili ninnu donc o moto ye marque tɔgɔ de ko dragon o moteur kalamanba u y'a ta k'a da o de la i bɛ moto in ye togoda kɔnɔnaw de la ka caya voilà i y'a faamu Jules Sirison kɔnɔ a ka bure kɔnɔ ko Gijima donc sisan n bɛna i ka jugement kɛ cɛ se ka gadura sɔrɔ parce que ka kilela dugutigi ani kɔn dugutigi minɛlen donc 1 million sara progrès de cogo na ka ne ka affaire da Sikaso joni mo ten Jules Sirison awɔ a ka bure kɔnɔ a ye nin fɔ ne a don kama mais o joni juge a ayi Jules Sirison o joni Siri Keta mais sisan a fatula donc i ka ko ɲɛmɔgɔ de tun bi ale de tun ka ko in ta ko in tun bɛ progrès de bolo mais o nana 1 million di progrès ma cogo na ka ne ka affaire da donc ko in dilen min kɛ Jules Sirison ma sisan jugement Jules Sirison ma sisan ale ko Gijima n b'i dɛmɛ k'i ka hakɛ ɲini ka di i ma donc i ka juge de ko ten k'a b'i dɛmɛ k'i ka hakɛ ɲini ka d'i ma i y'a faamu donc parce que ne ka mɔgɔ ninnu ko mafagalaw don parce que ko ne ka après kɔfɛ o ye ne ka mɔgɔw minɛ donc u minɛnen o tila tuguni juge nalen fɛ ko dɔw ko ne ka n ka mɔgɔw labila liberté provisoire la liberté provisoire la donc k'u bɛ taa sɛnɛ kɛ commerçant tɛ fonctionnaire tɛ sɛnɛkɛlaw de don donc sɛnɛ b'a ɲini ne fɛ ne k'u labila o taa sɛnɛ kɛ k'u bɛna 50.000 di ne ma ne kɛ n yɛrɛ boloma dɛmɛ n'o ye yanni jugement cɛ
donc dibo wabidu la tandene juge dibo wabidu dro kera bani mais mbesi ko tuguni mbesi ko bi kuma doni bi kuma do malion ko bi la fana et je le triste ka danene aka secrétaire kan juge quoi juge de la citoyen ka danene aka secrétaire kan o be woro ngule ko moy be mamuna ani munu be ni ngola bana bo usoro o be sese woro mina o ne bla tay ye bla tay o ne ka dossier do oma te choran to do major adunga ma ay ne wala aka bro kono ka anki di gone kan kan gati goye ka e nyinga akono agejuma donc aka dugono fatokoro bo aka dugono wa e folay flana bilibana mo mana o mabok aka dugono wa ngo ayo fomba ngo flabela ngo sabana jina bana mo mo de ka bo aka dugono wa ngo mama em fada mama nga dugo moda papesi ngo tono ngo ni nena kunewa ko ako jine blakana mais alors kala laje ayo fomuna ko kala laje na solla fabelila munata muna donc mbora muna ko kana le na soro fabila muna parce que ko ego ki teka teka na soro yitinye we no tekinye question pour ne kunu tun kera ko obene ka sumo wala o bayira munu ne bolo bana ulunote donc vous faites ko de dafri ka ko dafri dala ka ira ka fo e be ngalo ita kada maula ku yi teka teka ka soro umi teka teka question so poser le kun na tu dona photo not mo anga tu kono otmo ko mo note ne bla tasmana flana ni so kuna fa mombe ni ngula fa ma anga tu kono anga mo ko dola wa ko don ko nte mo noye ne bla tasmana ni mo ko solo ka tu kono mamungu kungulo kuma in korode kuma ko kuma indi kinye parce que ko ma dafa ke ko kana ko la jina bala mamina don ne ko amango ni ne na go ya ko awo ngabana ntara juju fe dugu jele ngotono nge ene blata fa fura kala mun kilimbe kama ngudi bene bola de resol domina ne de la ko ma ke e ka bure ko na ako gima ko pardon ne ma iblata ko fabilla ni iblata le anka ikabulo so ko fela so abela je ko ngolo la ngo mango bongo tono ngo o kewrate yene ne kan alaje arjulla ko sobe ikanga tara judlo o kewrati katina je foto fura kewro la o duse mene ole kan adane ka duse ka juma ka duse ne selo ka mbolo do masoro imo dossier soro masoro peru bembolo adon kama ni sena tara segaso juse masa juse be barla nyetala radio nyetala juse aso juse be radio frère tral la net me kumay samedi me kumay samedi ya fam am wo fleur no alayne sumaken toko de tra korke chinois no tun ko ne misona no ka mison bana jusbatla ya fam do jose me ne ke dama kaseke do chola me seka hake soro jose ne ka journal folo bo ba a wole journal wole ko chiame nyeble me katachi donc jose de folo yi deme akola ko ka joke mais au coffre dun ko nana laban choko sisa jabi masoro la wa jabi masoro mena de o ko mbi nga kuma do ya oli ne wule ngina kuma anoko fe kuma na me fe ka abo ko sobe mais akade metadononi ngana to do kam de chien folay asa ke nente na do ka bela ko ngalo teke le sort la bola journal la les indépendants journal indépendant adonga ma macham musudo ko macham o yene ka journal bo donc après le 2009 et monsieur encore demeso flene amde la 2000 la ko kligi demeso a deten trafe ngo to ngo ne fe ka dossier bla ta ministre de la justice la pour que iga sharia ka seka segima justice ka ke kirika tike o kuma made ka bo terila amade ka bo arjula mbese ko doni serebena sherobila ntarawra muna serebe mais yene ko so ma folo
chrétien ka cadre cathédrale a secrétaire to ko an ni ma secrétaire to fo mun gara o nyofo Casimir o ka patron ba anana ne ira ala ko patron ko imi chela ko bigi bo akibulo fle ne kana galon tike ke mbulo ira patrona ke mbulo d'accord patron yi bulo ne fula ka ku ne folo ako me ko jona se kan kine bo sesa ay mo fle fo ako no bon ima dako esen to wulewa ay baraka tribunal la commune 3 tribunal la d'accord maintenant gejuma pour que ngata juna ne ka kuma bi muno ni ngere ela ika kuma ba ira ka fo itara yoro chama wala sa ika sharia kiri ka sika tike ika joga segima ika hake o ka segima parce que ibonena ki tege o tike ayira mogola tege nu ira mogola ki itege tike ka boala bon maintenant ni ko kibina do itemena sira munu sira fe kamba befo dugu bi jana ya nga mogo bi muna est-ce que e ka hake segirima wa hake masoro fobi cey tege tike le 2009 le 2009 parce que me ka morom kan dossier na togo mi fuka mo ka anga mo sunya ni dossier bla ato clinique de meso déterrer l'électricité ka dia ntane ministère la justice la aso awati marafa be marafa trawle ay dossier bla ta segaso tuna kan ka dossier bla ka bo ka le 2009 coup d'assises ne ka jumata ko le kwana coup d'assises okera sine jumae pardon sine jumae bi ndaro progrès do masuko do juge ne wala ka bure kono ne ka dossier de manya koro avec akala bon akono agidme ka ko la ba jumae ke ka kuma la ba jumae juge e nyingo la ika jugement yani sine jumae yani jugement che sini bi ani ni ga akko agidme ka kuma la ba jumae nga kuma bano ko fe ango to ngo se kontene ni se ka fo kibili ayini nga fo che sa sama na ko agidme ne ko ka kuma la ba jumae ibe fe ni we te fe ni ngo to me fe ni akko be joni na ngo 20 millions ako avuka be mbula ngono nga avuka timbulo ako don ni sini gorobe avuka di ima mais sin so 8h bi soroya ne tara wona la si gadu krefe timel ko ana wona la si gadu krefe donc 5h ko ana clinique de meso ye avuka kelendia bindu fina bindu o avuka kelendia balo maître balo gorma ye avuka kelendia maître kunare o doke avocat do o be keneka donc avocat mu wala ka cha sabay nani donc après ne clinique de mesuka avocat o ti ina fo le ka nyamogoy avocat ka nyamogoy do la fait tout ça ne ma clinique de mesuka avocat wala ki job ko le ka mo be mi pour le ko no ko le ka mo mana mais o ko ki ka juma bi ti ma blo ma ko ke to ku ka bla ka wote gere ko no akela mardi le mercredi e ne wala telefona ju mogo timlan mogo do ko ne ka mo mne ndo ko ne kana tono ne be sekana o sekana ka juma ke sekana droit soro donc ki ka mo mne na mamuni tege banata mana ko sore mona mina bu ko yi kala mabili anglobila temena parce que depuis au kakera mabo junela ni shengel de mo ma fo parce que adonga ma ne minu fo che ma so mo ubo mina fo yampi temena do o ko sisa ko ka bla ka wati gira kono madis mercredi o ne le telefona ko le ka mo mna ngono ngabe nga avuka wole kuno am bore abe nga avuka wole ni mi fo le boko meti bolo amasa abe bollak bino fil bino avuka mendia aso avuka to ngani mo tene bolo ako gidima ko tele mo o chire ni tare ko kubire bolo e choko dimeta ko ne tara kiya ko bi yere bolo muna parce que ko tele mo o chi absa ke jamfa do akono ko ne tara nga ko bi yere bolo ni tara ka ko bi yere bolo ko tele mo o chi metri kuna na nyi fo ko no ale dimina akwa ko no ko nteche ko kunu ka ambula sale ko no muno masa ko bi ne ka jumai kala jeudi ubula kana ne ka so ko agijima ebemi ango ne bolelo ko fleni ngo bongo aba jo ase gitron banro la mina okume ne mina ni mata ne mi ngabe erkel yona bo do ne mata
do tata o nenen telefona o tara donc ne ka journal kelen mbula ene panana o ene panana muso kelen kila to ne ka journal boko no ko do ko minu ne boloma banan mo wonu fe donc ko fusen bangali ko osara ko uso bangali ko bolla donc ko sera ene fe ko ne mata ko sera ene fe ne yira ko le kana santan droit sans jole ka soke ke kan o ke kaso la muna voilà parce que ne ka mo wonu ko uluna ko ne mana kasoro umana so mana kasoro sharia wele ku kana ko kiri bina tike bogo jinne ka o pi bena lettre ma bla uluma malika mais ubi balola bon comme les journal bola ne panana muskele awsa ko wada ma machamma ya fam o clair do ka to o ma kele fi donc ko ne kuma on fo ko ngalo ko ma bolo bana ko me bolo bana donc ko fusen bangali o sara mi ne ka patron are no sara sasa juba be ke to ko di ko fusen bangali ko o bolla donc ko ne tun yera we journal la we ne ka sahaga fo ku fenta fo sena tara ima da ko fe mais wala lo ke makutu fo mo ke makutu ako gijuma sariya kono ka dun ko sariya kono ka dun sariya kono ka dun bon adanay ama dora fo ka temo mais fo bi e ka jugement fo bi ne ka jugement ma ke i ka kiri matike ne ka kiri matike i ka hage ma seki ma ne ka hage ma sema le 2006 yana fore banje alan siraya atin toro meta tita so Malien club la fama nyimo club la bi wala bala ka fuma abina se fama nyena ma munu bi albi i ka hage ka seki ma ala ke hine fuma da sirela le 2006 sini we marse bi ay wole ibe jogolon be o wole ka nyininga mbulu ba to ngi do ala isola ka fu do isola ka fo o nga zuna o yembotella le 2006 fo bi furama sorala le sorla ne ka zuna bo le sorla mali journal subala mo nga journal bo du jire mais pourquoi jugement de semeka ke erebo bon ne fandane e fandane no gijuma kana kashi malien ayre borakani me gijuma ko vraiment bingeraka ya tege tike kaka jina tike du bogola malien kaka jina tike du ngala mala ni tike tile bisa ka munge ale mu jigi senedi abi senedi ke senedi aka barai me ya tege tike ataka foi ke ni tege yitu foi ako kaka heke ko million do dama o million sababu da bisa ka fendo jo ka leka kodo ke ka maro nyini ka blola malien gijuma ka jina tike de fleka do bogola tan jugaina fuseni bengali ani ka fara do ke ka kolu de ni ke ala fobi jugement ma se ka ke malgré tout que manyena ma duna jigi koro ka deme ayra bora manyuma munu ay munu dogo fo awye ru ya deme mais ka ta don muna ama se ka nyena bo o kuma fuseni bengali u ye bararo de siri gijuma na wala sa ulu kana se ka juger fanga barakelo fo wa point d'interrogation ou bien u ye sharia barakelo sande wa point d'interrogation malien je m'interroge ne ben yere nyinga kuma de la mu de kera fobi ko kele kana bla biche malien aka chali san woro san jeki santa gejuma ka hage ma segama abi tirki trokola itaka yira malien aw ka tegele aw ala na kirache nimike mala chigoti ika kele innila ka barake kalola ika nga sara wa kele ani keme duru nyima bana ko isara wa wolo vla mundo kanga dima war mu yere ti wari cheko kabita abita saka fere ka war bol alna sorla o yoro en ka yoro manye nga aka hake de bichela est-ce que o kaka ke sababu ye ka abita ninteka takata da moto kalamala foka ta teka kinwa ha fobi o hake ma segama wa wolo vla kama o ye che teka kinye fobi uma million ngelen dama jango million fla mumba to aka seka yere de menai ka butiki do de la yere wala saka seko ke atemena teleso beka mali journaliste ou FVB ulu chama ya deme banje ibe ka to doni ne ka fenge to ne ko fe dujire blomba
falajɛ a ye bilema mɔgɔw wele donc olu fɛn tila tuni ka se ka ɲini ka bɔ tele la ça va pas ça ne va pas n delila ka taa Kayira la radio Kayira fana na radio Kayira la 2006 ne ma fili le 2006 a don ye Oumar Mariko jɔlen sɔrɔ da la n don n ka sɔrɔ k'a fɔ a ko ma ko mais ko dɔli jumɛn b'a yira ko dɔn ko mɔgɔ ye ne bolo bana n ka journal bɛ n kun a y'a sɔrɔ Abidefu o ye lettre di yan ani dɔrɔn lɛlɛm n t'olu ka bolo kan o y'a sɔrɔ i ka dalilu b'i bolo o papier o copie bɛ n bolo n taara yira a la a ko ma bɔ ko n ka taa ko maître de jɔn Mariko ko ten n taara o ka journaliste dɔ bɛ yen ko Bakari Kamara numéro 1 o ye ne ka kumakan ta ka fili fiɲɛ fɛ bon a sɔrɔ téléphone tɛ n bolo ne ye min kɛ n tɛ taa a bɛ 1 mois bɔ après n taara don min na a ko donc ko bɛ ka ɲini ko ne nana ka ban ko n ka taa ko n yɛlɛ sanfɛ ko DTR ka bolo ko jira n na Kayira DTR n taalen a ko Gejima ko an ye ka kuma lase ko mais ko dɔ ye téléphone ci ko Modi Bangali bɛ Usman Modi Bangali bɛ Modibo Bangali ko donc ko minnu olu ma ne bolo bana n ko d'accord ko olu m'e bolo bana mais e wulila ka bɔ sunɔgɔ la k'a sɔrɔ i tɛgɛ fɛnɛ ye cogo di n ko mais n ko olu ma ne bolo bana ko n ko donc n ko sisan ko bile u bɛ se k'a fɔ ne ma ko ma ne bolo bana n ko compte d'outil ni clé d'outil minɛ k'o datugu gendarmerie la u bilala Usman Bangali o ye kati mɔgɔ kɛ prison la Sikaso mun o ma se k'a fɔ ko ne ka kuma ye nkalon ye k'a fɔ juge ye o don kɔni o don kama mais ko bile o bila ka o labila liberté provisoire la b'a fɔ ka kuma ye nkalon ye ne ye kuma min fɔ o de la Kayira DTR la a don kama a ye kumakan fila fɔ la ko Gijima ni an y'a dɔn k'e bɛ taa n t'i dɛmɛ u y'o de fɔ DTR nin kuma fɔ ne ka bureau kɔnɔ a ko ne ma Gijima i t'anw ka tɔnden i ma carte ta bon i tɛ kuma arajo sɔrɔ ne bɛ 5000 sara n ko bon ne tɛ y'a fɔ ne n kɛ 5000 sara n'a se bɛ yen n b'a sara n'a se tɛ a banna journaliste dɔ bɛ yen o ka arobaka dɔ bɛ yen ko Yasekina Tunkara a ko DTR biyakɛla sɛnɛ biyakɛla kan a b'e wa Gijima ka preuve b'a bolo k'i ka preuve b'i bolo mais fɔ bi ne bɛ taa yɔrɔ o la a bɛ ne fɔ ne ka mɔgɔw ninnu u bɛ don faamaw kan donc ka taa olu dagun ne bɛ don yɔrɔ o la n t'a dɔn ni kamara b'u bolo min b'u bolo n t'a dɔn donc ne bɛ don yɔrɔ o la yen da bɛ tunu ne ɲɛ c'est à dire que i tɛ ɲɛ sɔrɔ yen i ye ko bɛɛ kɛ kuma surunyana fo ka taa i ka ministère Bandiaye preuve bɛ ne bolo koyi i ka preuve bɛɛ b'i bolo preuve bɛ n bolo a kɛra minnu na o ma sa fɔlɔ o bɛ balo la o ne ye dossier de fo ka taa Ndiaye fɛ yen ne ɲɛ fo ka taa ɲɛmakɛ 4 ye a don kama o sɔrɔ ka sɛsi filɛ nin ye ase gidɔrɔnda la o de dama o ye réunion kɛ o bɔra ka na ko bon ko Gijima ko e tun bɛ kuma Jose ka réseau la ko avocat dɔ k'a bɛ e dɛmɛ n ko bon n ko kuma in k'o tɛ tiɲɛ ye n ko mɔgɔ faama ma deli ka ne wele téléphone na k'u b'i dɛmɛ fɔlɔ k'u bɛ ne dɛmɛ n ka tɛ o ma deli ka kɛ ko Jose bɛ yen n bɛ Jose ka numéro d'aw ma Bandiaye ne tun bɛ da yɔrɔ min na n'a fɔra i b'a ko nkalon don ne tun bɛ da gidɔrɔnma da la wala Sikaso n bɛna Sikaso don min kama Bandiaye bɛ kuma bi dɛ kuma Gijuma kuma faamaw ɲɛ b'i la faama ɲɛnɛmaw ɲɛnɛmaw ɲɛ b'i la Maliɲɛnw ɲɛ b'i la bi Gijuma kuma n bɛ ka min fɔ ni nkalon don Ala ka nisuma dɛ ne bɛ bɔ Sikaso don min na wari tɛ n kun ne bɛ bɔ so don min na wari ne bɔra Sikaso don min na ko n bɛna Bamakɔ yan hali dɔrɔmɛ kelen a tɛ n kun n ye gidɔrɔn ta ni bɛ don ni bɔra ka taa Sikaso poste yɔrɔ la n bɔtɔ ka na zɔnkɛ sira da n ɲɛ ko n ka segin marifa b'a bolo ko ne ma segin k'a bɛ kisɛ bɔ ninnu fɛ n ko n tɛ segin munna e ye mun k'a la mais n bɛ na lo n ko n tɛ segin an ko ne segin mun na a balima dɔ bɛ yen o nana ne minɛ ko bon ko n'o don kɛra ne k'i bɔ gidɔrɔn kan ne ko n tɛ bɔ gidɔrɔn kan o nana ne minɛ a ye ko ne ma ko Malakɛ bɔ gidɔrɔn kan n tɛ se ka faamaw tɔgɔ dɔ bilen parce que a kɛra 2004 a ko bon ko bɔ gidɔrɔn kan
i ka taa sirada fɛ o sira in n'i y'o ta sisan i bɛ gidɔrɔn de bɛ na donc sisan Gejuma parce que ni ne nana Bamakɔ yan ɲɛ bɛna sɔrɔ ne ka ko la donc u y'a essayé ka sira da e ɲɛ o de la juge solution progrès a bɛ la gɛlɛya u bolo donc Gejuma kuma la surunya na an bɛ kuma in an b'a surunya maliyɛnw ɲɛ b'i la bi i ka kuma bɛ fɛn k'a jira depuis i bolo tigɛra fo bi i ma fura sɔrɔ a la i donna faamaba fɛn fɛn kan datugu ni ɲɛ a si la i ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la an y'a mɛn ko nin waati in na k'i bɛ baara dɔ la k'i bɛ k'i yɛrɛ débrouiller o la i taa mɛn kɛ lave-garde ye kɔsa in na n y'a mɛn ko marifa ko dɔ taara marifa jɔ la k'a b'i faga o kɛra o don ko su o kɛra cogo di kɛla salon ni y'a san kelen dafa a kɛra nin kalo la salon ko dɔ taara marifa jɔ la k'a b'i faga a taara marifa dɔ jɔlen la an ka baara la a sɔrɔ don min ka letɔn wuli mais b'i sigi lave-garde la e bɛ se ka mun garde kɛ i tɛgɛ b'i dimi ta bon n m'a fɔ n ka fisa deli ma Banjayi mais i tɛ fɛ ka deli o de y'i bila la n m'a fɔ deli kojugu ye Banjayi ne fɛ ka dɔ de kɛ n yɛrɛ ye ni ɲɔgɔnna caman bɛ yen i bɛ fɛ ka dɔ de k'i yɛrɛ ne bɛ fɛ ka dɔ de kɛ n yɛrɛ ye parce que n wulila ka n jɔ n ma se ka n ka droit sɔrɔ n ma se ka n ka droit sɔrɔ bi alihamudulila n bɛ masa tolo ka barika da n bɛ yɔrɔ min na mankan tɛ yen cɛ taara ka sigɛriti b'a kun fɔlɔ k'o tugun après a ye marifa bɔ a kun a ye marifa bɔ a kun ka kisɛ k'a la n'a ko k'a bɛ marifa wuli marifa tɛ wuli marifa ko pɛ n'a ko b'a wuli marifa ko pɛ n'aw ka marifa ci la a tɛ ci a tɛ ci Allahu akbar Leko Birigo i kan ka sɔrɔ k'a dɔn cɛ taara yen lycée Birigo mun filɛ nin ye aéroport sira la a kɛra yen yɔrɔ la cɛ taara yen ka se tuguni ka na yan'a kɛ na kɛlɛti ne kun ne ko n balimaw ma n ko donc d'accord i y'a faamu n ko patron wele an ka société patron wele n ko zo filɛ ka na ne kama an kama dɛ n ka dira ka marifa ci a sɔrɔ tɔ kɛra min ye ne ko marifa ci dɔrɔn nɛgɛ b'a ko kɛ a tɛ ci a tɛ ci donc ne bɛ yɔrɔ min na an bɛ yɔrɔ min na garidi la o boyikɛ ani ne balimaw o bolila n ko non n ka hakili sigi mun ni ala ko ye tiɲɛ ye marifa tɛ ci ni ala ko ye nkalon marifa ye ci d'accord donc maintenant o ko kɛra o cogoya la i b'i o dekun na o ko mun n'a kɛra parce que i ma sɔn ka taa delili kɛ i dun b'a dɔn nin cogoya i tɛ se ka baara kɛ o de kɛra sababu ye n'i ba delili ma ka taa dɔ kɛ i yɛrɛ o dɔ kɛ mun n'i sera k'i débrouiller k'o kɛ i taara don gardien la o gardien kɔni ni ala yɛrɛ ka masaya kɔni tɛ hali ni vagabond kɔni nana i kan ala de bɛ se k'i bɔ parce que tɛgɛ t'i bolo i b'i défend ni mun ye bon maintenant Gejuma e ka laɲini belebele ye mun ye e mago bɛ mun de la nin waati in na o diyara n ye cɛ ne ka projet saban tin ye n b'a don faamaw fɛ yen robinet ɲɔsimasi mais n ma se k'o ɲɛ sɔrɔ hali ni mɔgɔ sɔrɔla k'o kɛ bi ɲɔsimasi ɲɔsimasi i bɛ se k'o baara kɛ ou bien hali ni na wuli ka jɔ kɛra o bila mɔgɔ ta ka bila la robinet feere n bɛ se ka n sigi o kunna o dɔrɔn fila n bɛ sɔrɔ n bɛ n débrouiller o la mais n'i ka kiri tigɛra hali bi a ɲɛ ma k'i wuli ka jɔ k'a la i bɛ sɔn ka tugu o ko la kiri ka tigɛ Banjayi n bɛ dɛmɛ kɔ bi n ye ko in di n dɛsɛra i dɛsɛra de n dɛsɛra de tiɲɛ a ma de to n y'a jira ala la pati tɛ mun kan n y'a jira ala la ne ye ka ko di ala ma n bɛ dɛmɛ ɲini minnu bɛ se ka n dɛmɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan ne tɛ dɔrɔn nɔfɛ bilen n dɛsɛra mali tɛsoba lajɛ leso lajɛ ne bɔra télé minnu na ka tɛmɛ o faama tɛ yen min ma de ka ne ye fura foyi ma sɔrɔ a la foyi donc ne kɔni b'a ɲini mali cɛ a n'a muso fɛ kɛrɛnkɛrɛnya na bonya dɔ b'a zone chrétien ka dimension dɔ filɛ nin ye anw de Lafiyabugu chrétien ka dimension don n taara lolo min na a y'a sɔrɔ n kan ka taa dossier Sikaso a y'a sɔrɔ dossier kelen ye lettre de di yan ko n ka taa n'a ye Sikaso n taalen a y'a sɔrɔ juge ko ko ne ka dossier bɛ Bamakɔ yan n wulila ka na Bamakɔ yan ka dossier ɲini maa ye n senna ka taa dossier fɛ dossier lettre di yan ko n ka taa n'a ye Sikaso a don kama procureur tɔgɔ ko Idrissa Mayiga mais chrétien tɔgɔ b'a la n t'u dɔn a ko ne ma Gejuma i ka dossier bi yan n'i ye ka dossier bɔtɔ anw fɛ yan an baarakɛ ɲɔgɔn ou bien avocat sɔn an tɛ dossier di i ma d'accord donc Gejuma vraiment i ka nin ko in
n'an ta k'a lajɛ o b'a yira k'a fɔ i kɛmɛ k'i jigi sɛmɛ Ala la nin waati ne jigi sɛmɛ Ala la cogoya t'i bolo i ye ko bɛɛ kɛ i mago bɛ faama ɲumanw ani dɛmɛ na maliyɛnw hakili la Gijuma bɔra ka mun fɔ a ye faamuyali sɔrɔ a la Gijuma Dunbiya an ɲɛ b'a la cogo min na a tɛgɛ de tigɛra nin cogoya in na ka bɔ a la pewu a bɛ san damadɔ bɔ a ye wulikajɔ kɛ a ko la depuis 2003 ka wulikajɔ kɛ ka don yɔrɔ bɛɛ maliyɛnw mun b'a to a ka se ka fura sɔrɔ nin ko in la Gijuma ka justice ma se ka segin a ma maliyɛnw Gijuma y'a jira k'a jigi tigɛra Gijuma y'a jira k'a fɔ ale ka laɲini tun ye mun ye a ka hakɛ ka segin a ma maa minnu bɛ yen n'u y'a tɛgɛ tigɛ u ka se k'a ka hakɛ segin a ma a ka ko dɔ k'a yɛrɛ ye maliyɛnw a y'a jira k'a fɔ ale mɛnna o tiriki-tɔrɔkɔ n'o va-et-vient na foyi ma ɲɛnabɔ a t'a dɔn kun min na a ma ɲɛnabɔ ale ka kiiri mun fana n'a tun kan ka tigɛ fo bi o kiiri ma tigɛ Fuseni Bengali ani Usman Bengali mun de kɛra nin ko in na anw de mun kalama a ko la maliyɛnw o de ye ɲininkali ye Gijuma a ka téléphone numéro o b'an bolo maa minnu bɛ yen k'u bɛ fɛ ka wulikajɔ kɛ ani ka hakili ɲɛnamaw sɛmɛ a la a ka se ka ko dɔ k'a yɛrɛ hali bi mun b'a to a ka hakɛ ye mun ye o ka se ka di a ma maliyɛnw numéro ye combien ye numéro dɔ na ye 8 ye 8 9 4 6 9 3 2 89 94 69 32 o y'i ka numéro ye 89 94 40 69 32 n bɛ segin a kan tuguni laban na 89 94 69 32 maliyɛnw o ye Gijuma ka numéro ye Gijuma Dunbiya nin dɛgɛtigɛ o de sera Gijuma ma a ko delili ale t'o fɛ o sababu de la k'a ye wulikajɔ dɔ k'a yɛrɛ ni ka taa kɛ gardien ye a bɛ gardien mun fana na maliyɛnw a ko k'a bɛ Ala de ka ko kɔnɔ sinon sanu b'a sɔrɔ ale yɛrɛ tanyana wulikajɔ de delila ka kɛ k'u b'a faga a bɔra o ko kɔnɔ cogo o cogo a yɛrɛ ma sɔrɔ k'o dɔn o tɛgɛ de tigɛlen filɛ nin maliyɛnw a ka hakɛ minɛn'a la fo bi Gijuma ka justice dɛsɛmɛ ka segin a ma maliyɛnw anw mago bɛ o wulikajɔ de la faama ɲumanw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu bɛ yen k'u bɛ se ka Gijuma wele k'a dɛmɛ nin ko in na hali bi ka se k'a ka justice ka se ka segin a ma a ko preuve dafalen bɛɛ bɛ a bolo depuis ko daminɛ fo ka na bila bi la mais ɲɛ ma se ka sɔrɔ a la a t'a dɔn kun mun na nin de ye anw ka jamana ye anw y'a ye k'a fɔ nin ko kɛra waati mun na peut-être o waati y'a sɔrɔla k'a fɔ justice ɲɛnama tun tɛ yen nka Gijuma anw dalen b'a la nin waati in na justice ɲɛnama bɛ yen wa an dan b'a la maa minnu bɛ ɲini nin ko in kɛ faama ɲumanw bɛna wulikajɔ kɛ a ko la k'a ko ɲɛɲini fo ka se a dan na an mɛnna a ka ko la a delila ka ɲɔna ye nka 70,000 kama i halala ka t'i tɛgɛ minɛ ka taa da moto kalama na k'a tigɛ ka bɔ a la maa yɛrɛ bɛ sɔn nin ma mɔgɔ mɔgɔ k'i b'i yɛrɛ ma i bɛ sɔn ka nin ko fasugu kɛ wa maliyɛnw bon nin de ye Gijuma sɔrɔ nin cogoya na fo bi fura ma sɔrɔ a la fo bi Gijuma dɛsɛ bɛ ka fɛn kɛ fɛn mun ye a yɛrɛ hakililata ye baara mun ka d'a yɛrɛ a dɛsɛ bɛ k'o kɛ n'o ye sɛnɛ ye maliyɛnw n'i tɛgɛ t'i la i bɛ se ka mun kɛ ni tɛgɛ t'i la i bɛ se ka wulikajɔ jumɛn kɛ i yɛrɛ ye ni tɛgɛ t'i la i bɛ se ka fɛn jumɛn ɲɛnama kɛ i yɛrɛ ye bi bi in na an bɛ diɲɛ mun kɔnɔ bi maliyɛnw a ko ale kɔni bɛ se ka mun kɛ a d'a ma ka diɲɛlatigɛ la o ye worobinɛ a bɛ se ka worobinɛ feere o bɛ Mali kɔnɔ yan ani ɲɔsin fana en même temps ale kɔni jigi tigɛra a dalen t'a la k'a fɔ ko ale ka hakɛ mun minɛna nin cogo in na est ce que o hakɛ bɛna se ka taa segin ale ma tuguni sabula a donna yɔrɔ bɛɛ la ni ka se ka ɲɛɲini nka n'a sɔrɔla bi ko de ka d'a ye ale kɔni ka preuve u dafalen b'a bolo wa mɔgɔ bɛ justice de la o ka se ka segin a ma n'o y'a ka hakɛ ye maliyɛnw an bɛ aw fo o la k'aw waleɲuman dɔn Gijuma kɔrɔfɔ laban dɔ b'i bolo kɔrɔfɔ laban bɛ n fɛ n'i ye bi sɔrɔ n bɛ masa ntɔlo ka barika da Ala kira kisi n'a ma ka sɛgɛ sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ fo olu sera ka wuli k'i jɔ n ma dɔgɔtɔrɔ bɔ dɔgɔtɔrɔ la minnu wulila k'i jɔ ka n dɛmɛ n b'u fo n'i ye nin kuma nin waati nin na yan dɔgɔtɔrɔ de don a tɛ tɛmɛ o kan n bɛ dɔgɔtɔrɔ fo so n'a tun ka di dɔgɔtɔrɔ a don kama u bɛ ne kana to yen mais kunu muso don ne kan mɔgɔ tun dɔnna a ka nɔfɛ mɔgɔ tun bɛ don ni fini ye o bɛ wusulan kɛ tasuma na tuma ka kasa tigɛ o bɛ ne ka baara kɛ
Baje yambe tin tumuye yan yana yambe gole wulila kan tumu ka tumu do abela gole tigara ka boye ne ka kuma la ba mbe mali cina musufu an de mo horba fu mali dina mi nyama mbufu madina ba dina na ka aw baraka law fu ka awol man do abe ci semina ni nyona munum be dugola alsa awu bodi yakono abe baramina alsa alaka tanya da oma sangota be alabula ko da oma alaka na oma do alaka na barama kambe jona fudna na masiba alaka addu'a ami so kontende c'est alali oui c'est fotene banje e ka woro foni juma ore neto onofe jungala ntise ka wuli kan jo ka ko menga durake parce que mi woro na sisa mina wuli kan jo na ta kan gadura yo soro mi ka da dun vren soro uta ka mulda jungala nte dura ko labli ne ka ko di alama nya di alama Allahu akbar atitemuka banje nana ko mi kuma ya ba ko ay ko anga tuti amana jaf nana bora famo ken faka setigi alay d'accord malien ambi masanyuma info ka wala nyuma ndon ale di am peuple kana jinyana wa ambi ke choko shi ale de bodon ko na be ke jinatika kono banje mi ka kuma te ale ala dila nyenga ko di alama zo juji abe mibi ata mega fe aka iniga ne ko juji mango ne ka bolo fura so ma jogi nga hala no fe ala ke chandeme e ofo ma abgo to me seso commettre meka atme de saison ga ko gi monsieur président agi ma demene ma gi ma deme ah simtawire mais ni donga ma munu ne bolo bolo ko avoir kelenta c'est memene na folo bi ko ke wuli kan na droit bolo ke ntanye soro sutura pasi tembolo fu tembolo ne ka bolo ko ne ade alalema fura so no jogi nga halal no fe mali famaw ne te feini ne te engagement no fe me demene inna ka kla ka ira juma dona ne nyona bade juma no kono munu to ko hake no fe ni mena tene la yami ne sara mena o ben gala fatoy wallahi eni ko fasu gela ikunlo bi wulidi wallahi mba kuitela mba fuya mba awol mando abi barana la kiti sirga oma miami so mbe wora na barala futenga tro futenga ala ka ko meso te mbulo na bolo la tro futenga posula fui ntende ka hame sirin bolo ke tori me bolo tori me ba yaminu ne de me kateme akademi no kan deme bi nga fudu su uma kerege na abidefu o indeme mo saka nga hake soro mo sigi hake soro kiliki deme so mufu ani bino fine boya do wa zone nene ko ma digla mo no be fama assalamu alaikum merci beaucoup Gejuma alibi alaka igarsige alibi ka hake alaka dima mama ngi jikite alala ami téléphone numéro di awma tuguni no e Gejuma Dumbiya ka numéro e malien mamunu moko bala ka seka a son aklinyumana ani ka deme straw straka malien numéro di flenier 00223 ko fe 89 94 69 32 ami segi numéro inka 89 94 69 32 malien ni de kumi ambulo ka nyeti ka nyeshi awma ka ira ka fo ni mveofe nabi jamana kono anga wulika joy ka seka laje sharia ka seka tike nyumaka bingana ke mugoka ko ka nyengini ko be ka ke chomunu na fama nyuma mun be ku ta kalama ko ulu labwa kalama malien on bi aw fana fo ka wala nyumando mali ngono alibi andambala ministre nyuma mun nu banguna surtout Malik Kulubali no ministre de la justice amba fo ka wala nyumando ka fo kani bara on dalime nunu nga barawla
wa an dalen b'a la tant que ninnu b'anw kunna maliyɛnw sariya bɛ tigɛ ka ɲɛ kolo kan walahi anw dalen b'o la an bɛ dugawu de kɛ hali bi ko ninnu ala k'a bɛɛ nɔgɔya an bɛ aw yɛrɛ fo hali bi maliyɛnw a k'an bɛn waati wɛrɛ et que Dieu bénisse le Mali au revoir